श्री हरि शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतं सर्वविघ्नप्रशान्तये वसुदेवसुतं सौरिचाणूरमर्दनं देवकी नंदन वन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। उमाकान्तायनि गौरी काली हेमावतीश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला पुण्य पार्वती मा गोमृठानी चंडी अंबिका। हरिये तानारी नारी तारी नारी नाना तानारी नारी ना तारी नारी ना। तानारी नारी ना तारी नारी ना तारी नारी नारी ना तारी नारी ना ना तानारी नारी ना तारी ना ना तारी ना ना तारी ना ना। प्रभु शिला कलो नारी सिना काली आसुना। जय परम ब्रह्म निरंजन प्रलय रे पट पुटे आश्रम। सहस्र वर्ष पर्यंत गल निद्रा सहस्र वर्ष पर्यंत गल निद्रा और निद्रा उठी गला मेदा मेदा मधु कठ बनासिल मधु दत्त मारी पृथ्वी के गढ़े दिन बंधु जुगा जुगे अवतार खेल दिन बंधु। बराह कल्पे सुबाहुद परे जन्म खेल देव किर गर्भरे। अष्टपाट मुंशी विवाह हईल अष्टपाट मुंशी विवाह हईल षोलस्त्र नारी रमण कल वृंदावन बंशी धरी बंशी के बजाय राधा मन मगे दिन बंधु चांदर बोले रास थिल करी दिन बंधु के। सखा आज केरे बड़ सौभाग्यर दिन आज आम हीरापुर ग्राम रे पहुंची पड़ीछु कहीं ग्राम आज गोटे तीर्थ एही तीर्थ रे जे स्नान करि परबा से निश्चय वैकुंठ के जिबा रे बाध्य जिबा। एही ग्राम आज कहीं गोटे तीर्थ काहे लागे एही ग्राम रे सही शिव महाप्रभु भोलानाथ विराजमान करिसंती सखा सही पंचाक्षर मंत्र रे तांकर दारु ब्रह्म मूर्ति का प्रतिष्ठा होची सखा सही भोलानाथ प्रभु सही शिव पार्वती ई ग्रामवासी को छत्र घुड़ाई रखु बना देखबार हरि बोला सदा सर्वदा ग्राम रे मंगल हो बना देखबार हरि बोला जेउ आज्ञा माने शिव पार्वती पूजा करछंती तांकर मनस्कामना पूर्ण हो बना देखबार हरि बोला सदा सर्वदा तांकर चला पथरे सत्यनारायण घंट घुड़ाई रखु बना देखबार हरि बोला ई ग्राम रे जते मोर बालक बालिका अछंती पाठ साठ बुद्धि विद्या रे प्रथम स्थान अधिकार करू बना देखबार हरि बोला समस्तंकर कंठरे सरस्वती और गणेश विराजमान करू बना देखबार हरि बोला समस्तंकर गृह धनरत्न परिपूर्ण हो बना देखबार हरि
ଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ମୋର ମା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭଦ୍ର ଗୀତ ବୋଲାନ ଦେଖବାର ହେଲେ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମରେ କାହାକେ ଡାକମା ଗୃହ ଚକ୍ରେ ଗଣେଶ୍ୱର লিঙ্গ চক্রে কামেশ্বর নাভি চক্রে ব্রহ্মা হৃদ চক্রে জগন্নাথ কণ্ঠ চক্রে সদাশিব ই ললাটরে নিরাকার তাঙ্কর উপরে আছে জড়ে ই ললাট উপরে আছে অলেখপুর অখণ্ডিত পূর্ণ ব্রহ্ম বিজে সেঠার সে গুরুদেব স্বামী অনশেষ মহিমা মুকিশ সামরথ বর্ণিবাক উপমা 21 পুরে যার কে জানে গুণসীমা অবর্ণা অনাক্ষর অনামে করে ঠোনা মনে বিমর্খিত কি রূপক পূর্ণিমা সে যে মহাশূন্য পুরুষ অনাদি এই শরীরের জ্ঞান পারিলে সাধি সখা সে প্রভুকে পাইবার লাগি ভাগবত গ্রন্থরে জগন্নাথ দাস কবি পদে লিখিছন ভক্তির প্রীতি নাহি যার ভীম বৈসন্থ কবি পদে লিখি দিয়েছন মনর ভিতরে থিলে ভকতিয়ার অন্তর্যামী গুরুদেব জানন্তি সখা ই তোর মন ভিতরে যদি ভক্তি থিবা হে বৈকুণ্ঠরু নারায়ণ ভগবান তোর পাশকে দৌড়িবে আর তোর ভক্তি যদি নেই না তুই 3 লাখ টাকা ধরি করে পুরী ক্ষেত্রকে যে পাল পড়লে ভিতর ডাকে ভেনিস बिल्कुल नहीं भोपरा भारी नहीं पारू ये कहाँ से ना बता काना ये तमर ना काना बीरो ये बुआ को बीरो बोले कम लोग देखा रे बुआ सखा বীর কাহাকে কুহা যাসি काके कहसन যে ব্রহ্মাঙ্গন বর পাই আসি তাহাকে বীর কুহাসি होते का সখা সেই বীর আজ্ঞাঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি হো বলান দেখবার हरि बोला তাঙ্কর চলা পত্রে কুসুম বর্ষা হো বলান দেখবার हरि बोला তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহু বলান দেখবার हरि बोला সখা আজি সে প্রভুকে আজি আমি কেন্তা বত্রে ডাকমা का बतरे दाहमा তো নড়িয়া গুটে ধরি করে শিব মন্দিরকে পিটি দেলে খাইতে পলাই বলে শিব কেবে নি শুনে चलता करी सुनबे শিব কেন্তা কলে শুনবে যে যোগাড় পুরুষ होय ই মন পবন কু একত্র করে জীবক পরম পাশে আবরি যে আসন ভিড়ি বসিলে होय নারায়ণ তবে ত্রিভুবন কম্বে নারায়ণ দাতা জানি জগ বলে बस रे बुआ মুড়িয়া মারুলে হজারে यार मुड़िया रे नहीं ना मोजा रे তেণু করে সে প্রভুকে আজ আমি ডাক দমা होय होय তো কেন্তা বত্রে ডাকমা ये बुआ धीरे धीरे डाकमा সখা এ পরম ব্রহ্ম এ পরম ব্রহ্ম স্বামী নিরঞ্জন এ পরম ব্রহ্ম এ পরম ব্রহ্ম স্বামী নিরঞ্জন সখা আরে ছপনা কোটি জীবঙ্কর সর্ব ঘটরে বিশ্রাম এ তুমি ছপনা কোটি জীবঙ্কর সর্ব ঘটরে বিশ্রাম শূন্য ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম নিরঞ্জন হে হরি পরম ব্রহ্ম সখা তো মহাব্রহ্ম কল্প সত্য যুগর কথা होय होय সে ব্রহ্ম কল্প সত্য যুগরে মার্কণ্ড প্রলয় খেলা होय সে মার্কণ্ড প্রলয়ের নিদা বিষ্ণু চিন্তা কলে का बोली এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবি আর নতুন সৃষ্টি নির্মাণ করবি বলি बस আর তাঙ্কর নয়নরু অগ্নি জাত কলে যেতেবেলে নয়নরু অগ্নি জাত কলে होय ই সচরাচর কীটপতঙ্গ ধ্বংস হইগলা होय बोला তো জলি পুড়ি ভস্ম হইগলা होय তো চারি মেঘ যেতেবেলে বর্ষা করিছন 100 বর্ষ পর্যন্ত होय আবর্তক সম্বর্তক দ্রোণ আর পুষ্কর बस ই পৃথিবীটা জলমগ্ন হইগলা होय बोला সে সময়ের নিদা বিষ্ণু কেন্তা কলে का विचार হে कोले প্রভু সচরাচর পৃথিবী আর তার গর্ভরুৎপতি তোর গর্ভরুৎপতি স্বপ্না কোটি জীবতারে রহি থাও তুমর ধ্যান
স্বপ্ন কোটি জীবন থাও তোমার ধ্যান পরম ব্রহ্ম শূন্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন হে করি নিরঞ্জন सखा कहाँ लाऊ तो से प्रभु केन अछन अरे महाशून्य शून्य बाट अरे रूप बरने भेट रूप बरने भेट तो से प्रभु के पावा लगे कोटि कोटि सीता कोटि कोटि राम कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती कोटि कोटि राधा कोटि कोटि कृष्ण कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री से प्रभु के तपस्या करुछन हेले ब्रह्मा विष्णु शिव दिन न पाइले तो ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिन न पाइले ब्रह्म ज्ञान परम ब्रह्म शून्य ब्रह्म हे करी निरंजन जगन्नाथ महाप्रभु कली जुगे बड़ देउले बसिचन जेते बेले दारू ब्रह्म रूपे बड़ देउले बसिचन जेते बेले पृथ्वी के देखि दुचन महा अत्याचार पाप होछ नहीं भी हे जाउछन एक बारी तो जगन्नाथ भगवान का बोलुछन केरे सुंदर भावे दुईटा हाथ और दुईटा गुण तुमके दै छे मुई ठुटा हाइकर बड़ देउले बसिछे मुई असुंदर दिसुछे केरे भावे तुमके केरे सुंदर करिकर दुईटा आंख दै छे आंखी दै छे हेले मुई चका चका आंख करिकर बड़ देउले बसिछे असुंदर दिसुछे तो एरकी सुंदर करिकर जते बेले मानव जन्म के तैयार करिछे ई कली जुग के तुबे चिन्हि नि पारुछ सखा तो जगन्नाथ भगवान कहछन केते बेले तमर दुईटा हाथ के जुड़ी काटी देमी और जुड़े गुड़ जुड़ी देमी बोलुछन हमर ई दुई हाथ के काटी दे गुड़ दुईटा गुड़ जुड़ी देले का बोलबे तो ते गा की बोलत बोलबे यार काम सखा तो बाबुलू ई शरीरटा पंच आत्मा रे गढ़ा पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश ई पंच आत्मा रे जते बेला सृष्टि के निर्माण करिजन भगवान तो का बोली के कहउचन ई माटी पिंडटा रे माटी पिंडटा इटा हरि वंश ग्रंथर कथा इटा भागवत तत्वर कथा तो सर्वप्रथम रे कोली कहा के लागी थिला तो परीक्षित राजा के सर्वप्रथम रे कोली लागी थिला जेते बेले कोली लाई गला परीक्षित राजा के शनि दृष्टि पड़ी गला जेते बेले शनि दृष्टि पड़ी गला सखा से शनि दृष्टि के छड़ाबार लगी किंबा दक्ष को नाग दर्शन करबा बोली जेते बेले ब्रह्म ऋषि अभिशाप दे दिथिले तो दिने मोर पाप केंदा कर कटबा बोली करी अरे दिने गंगा कोले जानो सुख परीक्षा बसिन ए दिने गंगा कोले जानो सुख परीक्षा बसिन ए परीक्षित पचारती कहमते सुख ज्योति ए परीक्षित
ପଚାରନ୍ତି କହ ମତେ ସୁଖ ଜ୍ୟୋତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କହିବ ମତେ ରେ କହିବ ମତେ ସଖା ତ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକରି ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସୁଖଦେବକେ ପତ୍ରଉଛନ୍ କାଁ ବୋଲିକରି ପତ୍ରଉଛନ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟ କିମ୍ବା ମତେ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣା ତ ମୁଇଁ ଇ ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାତି ବୋଲଛନ୍ ସଖା ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କହିବ ମତେ ରେ କହିବ ମତେ এইটা ভাগবত তত্ত্বের কথা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা तो परीक्षित राजा के संतुष्ट ही करी तो सुखदेव क्या बोल कहून तुम जदि पुराण ज्ञान सुनबार अच्छे किंबा हरिवंश ग्रंथ तो सुनबार अच्छे तु मन देकर बसी थार मुई कहूथि बोल और क्या बोल कहून अरे राधा कृष्ण प्रेम रस राधा कृष्ण प्रेम रस कहबी ते रे कहबी ते এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা परीक्षित राजा के सुखदेव कहून तो त्रेतया जुगर कथा से त्रेतया जुगर रामचंद्र भगवान रावण के विनाश कर देले जेते बेले पंचवटी बनर रावण सीता के नहीं गला तो रामचंद्र रावण के मारी गई अयोध्या के आसीचन और दिने चिंता कले मुई सुधर्मा सभा के टिके जासी अरे देवता माने केनता अछन मुई ताकर कौशल टिके बुझी कर आसनी तो जेते बेले रामचंद्र सुधर्मा सभा के दिने जइचन तो देवता माने केही कथा वार्ता नहीं हेली ई रामचंद्र तो जुगे जुगे जन्म होई के असुर के विनाश करूची और रामचंद्र भलिया महापापी विश्व ब्रह्मांड नहीं न अरे रामचंद्र ने किए कथा भी नहीं हेबो कि वार्ता भी नहीं हेबो अच्छा 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 तो जेते बेले गुटे खड़ी पर्यंत रामचंद्र ठिया ही कर रही बोले किए कथा वार्ता नहीं हेले सते गाबो जेते बेले कथा वार्ता नहीं हेले रामचंद्र कांदी पकाले तोरे काल नेमी द्वापर जुगर तु कंस रूप रे जन्म हेबो रे देवता मान के अत्याचार करबो आज मते सुधर्म सभा स्थान नहीं देले ई देवता माने मोर पातल के जेकर मुड़िया जदी माले मैं कृष्ण अवतार के यार तो विनाश करबो बोलछ सते गाबो सखा तो से काल निमित्त जते बेले द्वापर जुगरे कंस रूप रे जन्म खेला तो ई स्वर्ग मर्त्य पाताल समस्त के अत्याचार कर देला तो ई समय रे केनता खिजे अरे कंस रा अत्याचार देखी बाबूरे धरित्री माता जे होइला दुखी ऐसते धरित्री माता जे होगिला दुखी गो कंसर अत्याचार देखी ऐसते धरित्री माता जे होगिला दुखी गो कंसर अत्याचार देखी तो उग्रसेनर पत्नी इंदुमती जमुना नदी के स्नान कर तो दुर्मिला असुर उग्रसेन रूप में आसिक इंदुमती के हरण करदेला जेते बेले हरण करदेला तो गुटे पुआर गुटे झियो जन्म हेले
ছতেকা সে পূর্ণা কংস আর ঝর্ণা কংসা। কনসা তো কংস আর কংসা দুই ভাই ভଉଣୀ। ছতেকা মো সখা ও হেলে কাঁ করবু রে বাবু? হ্যাঁ আজ্ঞা মানে কংস রোল করছন, এ কংসা আসুর বল দউছন। হয় তো কনসা সুর বীর বর বলছন তো বাপ কংসা আসুর বল। এ বাবু ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী, আর ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী গা কংসর অত্যাচার দেখি। সখা তো কাহিকি কংস অত্যাচার কলা, আরে শিবঙ্কর মরে বলিয়ার হই, শিবঙ্কর মরে বলিয়ার হই রে বলিয়ার হই। সখা সে আটটা সখা তার সঙ্গে রখিছে কংস। তো কে কাহা কাহাকে রখিছে? বাবুরে অষ্টমল্ল সঙ্গে গছে রে রখি, আর অষ্টমল্ল সঙ্গে গছে রে রখি কংসর অত্যাচার দেখি। সখা তো সে কংসর ভাড়া ধরিত্রী মাতা সইনি পারলা, পারলা নেই তার মথারু যেতবেলে রক্ত বাহারি পড়লা তো চিন্তারে পড়িগলা। সখা সেতির লাগি ই জগতরে যদি অত্যাচার পাপ হেলে ই ধরিত্রী মাতা সহি নি পারে। নেই সই পারে তো ধরিত্রী মাতা বৈকুণ্ঠকে যাইকরি দেবতা মানকে ধরিকরি বৈকুণ্ঠকে যাউছন। তো বৈকুণ্ঠরে কাঁ বলি স্তব করছন, আরে দেবতা মানে মিশি বৈকুণ্ঠ গলে মোর পাদ তলে মিনতি কলে গো মিনতি কলে। তো দেবতা মানে বৈকুণ্ঠকে যে নিরামিষকে কৌশল, হে প্রভু তুমি যদি মর্তরে জন্ম নেব আর এই দুষ্ট কংসকে যদি নি মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব। অত্যাচার করে দেবা তো এই সমাজরে বিষ্ণু ভগবান কেনতা কাঁ বলুছন, হ্যাঁ বলুছ আর সে বইলানি সে মুই কংসকে মারিবি, এ মো বইলিনি সে কংসকে মারিবি, মুই কংসকে মারিবি। সখা বাবুরে দেব গণ মানে হইব সুখী, আর দেব গণ মানে হইব সুখী কংসর অত্যাচার দেখি। সখা তো এই সময়ের কেনতা হইছে? তো ভগবান বিষ্ণুকে যেতেবেলে দেবতা মানে স্তব কলে, ভগবান কেনতা কলে তুমি কেনতা প্রকারে মর্ত্যরে জন্ম হইবি আর কংসকে বিনাশ করবি। তেণু ভগবান কেনতা কলে, আরে তুই ভাগে মুই বিভক্ত হেলি, বাম ভাগ বামে চন্দ্র সেনা গিলি মুই ডাহানরে কৃষ্ণ গইলি। সখা ভগবান দুই ভাগ হইছন, যেতেবেলে বৈকুণ্ঠরে দুই ভাগ হেলে বাম ভাগ চন্দ্র সেনা রূপে জন্ম হেলে আর ডাহান ভাগ কৃষ্ণ অবতার হেলে। সেতির লাগি চন্দ্রসেনা রাধাকে বিবাহ পারলার কৃষ্ণ ভগবান রাধার সঙ্গে খেলা লীলা করি পারলি। সখা আরে দুই ভাগে মুই বিভক্ত হেলি, বামে চন্দ্রসেনা গিলি মুই ডাহানরে কৃষ্ণ গইলি। চন্দ্রসেনা রূপে মুই রাধার সঙ্গরে, চন্দ্রসেনার উপরে মুই রাধার সঙ্গরে, মুই রাধার সঙ্গরে। সখা আরে কৃষ্ণর সঙ্গে সতে গোটে সে গোপী কংসর অত্যাচার দেখি।
তো ভগবান বিষ্ণু যেতবে দুই ভাগে বিভক্ত হেলে বাবা ভাগ চন্দ্রসেনা হেলে ডাহান ভাগ যেতবে কৃষ্ণ অবতার হইকরি মর্ত্যরে জন্ম হইছন তো কাহার গর্ভরে জন্ম হইছন কাহার গর্ভরে সখা হইছন? তেনু মথুরারে মুই হেলি জন্ম গুপ্তে গলি গোপ ভুবন মুই গুপ্তে গলি গোপ ভুবন তো কৃষ্ণ ভগবান গোপপুরকে যাই করে কেনতা কলে আরে চাঁদাল লেখ ইরে গুরু পাদ ধ্যাই চাঁদাল লেখ ইরে গুরু পাদ ধ্যাই গা গুরু পাদ ধ্যাই সখা ই দুনিয়ারে তোতে কোনসি মন্দির যাবার নি পড়ে কেনতা হেলে গুটে মন্দিরে সকাল পাইলে পূজা করিথিবি বুয়া কেন মন্দির রে বুয়া সেটা সে মন্দির কেনটা জানিস কা হয়, হয়। বাবুরে জন্ম কলাম মোর মাতা দেব কি আর জন্ম কলাম মোর মাতা দেব কি সংসার অত্যাচার দেখি সখা কেড়ে দুঃখে মা দেবকে জন্ম করেছে কৃষ্ণ ভগবানকে হয় হয় হেলে কেড়ে দুঃখে মা মানে আমাকে জন্ম করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু এই কলি যুগে যেতে বেলে বৃদ্ধ সমাজরে সে মা বাপা কেন পত্রাবার আর কে পত্রউছে সেতির লাগি ভীম ভাই সন্ত কবি লিখি দিয়েছন হ্যাঁ বলি লেখিছ কা বলি করে লিখিছন এ দিলে নে ভজিলু কৃষ্ণর নাম এ দিলে নে ভজিলু হরির নাম এ দিলে নে ভজিলু কৃষ্ণর নাম রে মূঢ় খেলু অজ্ঞান সখা আগে আইসিন প্রশ্ন নি করিছন গা মাংস খাইবু মাছ খাইবু ওয়েসা নি খাইবু বলি বুয়া সে ওয়েসা কেনতা তাবু ভীম ভাই সন্ত কবি কা বলি করে কহি দেইছন আর দিনে নে ভজিলু কৃষ্ণর নাম এ দিনে নে ভজিলু রাম নাম এ দিনে নে ভজিলু হরি নাম রে মূঢ় অজ্ঞান এ তোতে বাঁধিছে রে তোতে বাঁধিছে গা তোতে বাঁধিছে রে তোতে বাঁধিছে সখা ভগবান সমস্তকে মଣିষ জন্ম ଦେଇଛନ୍ ଦେଇଛନ୍ হেলে গোটে মায়া জাল খেলি ଦେଇଛନ୍ বুয়া কো কেনতা টাসে মায়া সে মায়া জাল কেন্দ্রা এ তোতে বাঁধিছে মায়া বন্ধন রে মূঢ় হেলু অজ্ঞান এ দিনে নে ভজিলু কৃষ্ণ নাম রে মূঢ় হেলু অজ্ঞান সখা ভীম ভাই সন্ত কবি পদে লিখিছ কা বলি লেখিছন রাম ভজলে কাম নেই কি বুয়া গো হরি ভজলে মরি হ্যাঁ কৃষ্ণ ভজলে বংশ বুড়া হ্যাঁ কেন নাম ধরি তরি বুয়া কেন নাম কে ধরবু রে বুয়া সখা ও দুনিয়ারে যদি রাম ভজলে তোর কিছু কামে নেই লাগে হরিকে যদি ভজবু বংশ নিশ্চয় মরবু দিনে হেলে সতে কা আর কৃষ্ণকে যদি ভজবু তোর বংশ নিপাত হয়ে যাবা দেখলু হেটা তো কেন নাথ যদি ধরবু এই দুনিয়ারে মুক্তি পাইবু বুয়া মুই কা জানি छे বুয়া কেন না के चप चपातेल धर्मी है সখা बता मते बताई दे সখা রাম ভজলে কাম নাই হরি ভজলে মরি मरी কৃষ্ণ ভজলে বংশ বুড়া কেন নাম ধরি তরি कही दे তো मते ভীম ভাই লেখি দিয়েছেন কা বলি করি का बोली लेखी আজ্ঞা নেই পত্রেছেন কা হয় হয় মাংস খাইবার মাছ খাইব হয় ওসা কে ভেনি খাইব বলি होए होए সখা আরে কেড়ে দুঃখে তোর মা জনম কোলা তাহাকে নে পারলু চিনি সখা আর বয়স গলা বেলে মন জানি মুঠে নে দেউ ছুয়ারন পানি
তাহাকে নে পারলু চিনি আর বয়স গলা বেলে মন জানি মুঠে নে দেউছু অরান পানি সকা কেড়ে দুঃখে তোর মা জন্ম কলা তাহাকে নে পারলু চিনি বয়স গলা বেলে মন জানি মুঠে নে দেউছু অরণ পানি আমি ছোট ଥିଲେ কুরকুরি খাইবু রে পু ये बा चॉकलेट खाबू का लॉलीपॉप खाबू का एग रोल खाबू का चाउमीन खाबू का मंचूरियन खाबू का हाथ तर खोई देबे जे तार সে মা বাবা যদি বৃদ্ধ অবস্থা যেতে বেলে খাবা बस কিড়ে সুন্দর ভাবে কহবা এই প্রতি বাজারকে যাউছু है মতে অমকা জিনিস আনতে পুরে বুয়া ভাত দুইটা খাইমি हां কা বলুছন কলি যুগে ए बुढ़ा बुढ़ी हेलन और खाबा लागी मोरी जो छन आसी हंदा नहीं बोल কালি ডক্টর খানাকে নেইथिनी যে সুগার বাহালা দেখবো हां অমকার বুয়া দেখ খাবালে কেনতা খাই যাউছি बीपी जे बाहरी जे 300 তোতে ভল ভল তুম সাঙ্গান দেমি আর খাইবো না বার ছাড়া বসবু যে এরকি সুন্দরী মাহাজি বিয়াহ তোর ছাড়া পোকা ये बुआ हटा बोले महाजी बिना नहीं चली है रे बुआ মা বাবাকে ছাড়ি দেখি মাইকনাকে চকচকা का करबू भगवान तो हंदा करी दै छे महाजी बिना कहीं चलबू रे टूरा সখা সেথির লাগি কহুছে আরে চিন্তা করি দিবু সফল পাবু রে সফল পাবু তোর মা বাবার সেবা যদি নি করথিবু তোর মা বাবার মন জানি কো ঠিক ঠিক যদি দেই নি পারথিবু তোর পছে জোড়ে আসুছে এ তোর পুଅ বহ ভাঙ্গি দেবে তার গো মানরে মুড় হেলু অজ্ঞান এ দিনে নে ভজিলু কৃষ্ণ নামরে মুড় হেলু অজ্ঞান আজকালি কা বলুছন का बोलछन গুটে পিলা পালাবো দেখ তো তার মা বাবাকে পত্রা বাননি हौ छे तो हंदा बुआ হরে বেড়া সে গুটে পিলার মা বাবা পহলা তার শাশু শ্বশুরকে পত্রেইছন কি যে পহলা দেখবু माहा সেতির লাগি তুই জেন্তা করথিব সে ফল পাইবু তোর মা বাবার মন জানি কো যদি তুই ঠিক ঠিক দেনি পারলু তোর পুଅ বি তোতে গা গুহালে দিনে সোয়াবা এক জেন্তা सते का ই কলি যুগর রীতি এটা কহুছি नहीं रे बुआ मुई हंदा ला मानमी बुआ সখা ओ তো কা হলা যে কলি যুগে নিজের মা বাবাকে নেই পত্রাবার नहीं पुतरावा আরে নে মানি বাপুয়ে পিতা মাতার বলো ঘরর মাহাজিটা খেলা কালো इबा इ महाजी माने भी कालो हौ छन কাঁথি লাগি সে পাসরি দেউছু केनता से আর পা ভাই কে তুই ভুলি দিবু বাবু পকে দেবা মায়া জালো केनता डरे बुआ से माया जालो তোর পিলাকে কুড়ে কি 22 বরস হেলে हे এ মাইকিনা মোর পুଅ কি বিহা কলে যে বলুছু करबुनी আর হটে যেতে বেলা নেই আনবো কাম বহ हे हे তিন গাড়ি খুরিগিনার করে বুলেট গাড়ি 3 লাখ টাকা আনবা हे আর খুরে যেতে সোনা রূপা ধর গিরাবা হেলে যেন সমিয়ারে পহেলা বহ তোর ঘরকে ঢুকবা हे পহেলা সে মায়া জাল কে খেলবা बुआ केनता रे से माया जाल बाबू ওরে বেড়া তুই তো সে মায়া জাল খেলেই করছ केनता करी এ মা হ্যাঁ। হেটা আমার পিদর কোন গো ওরুয়া চল দুইটা দে ছিটি দে बुआ से ओरवा चौजन छिटी जब हटा से माया जा হেটা মায়া জাল খেলবা होते का আর দিনর দিনে মাইকিনা হি তোর মা বাবা ভাই দাইকে ভুলি যাবি बुआ नुआ बिया हित बोलार मां बुआ के ले पचराबू खाऊ সখা ও। এথির লাগে কইছে এ আরে মুঢ় মন আত্মাকে তুই চিহ্ন আত্মাকে তুই চিহ্ন আত্মাকে ন চিহ্ন রে অন্ধ तू कहीं जानिबू गोविंद এটা কে পত্রে ছিলে ये সখা ও সখা। ধর্মবাক যুধিষ্ঠিদেবকে পত্রিছন যে মনীষর আত্মা কানা हाय हाय ই পঞ্চ আত্মা ভিতরে নিজের মা বাবা দুইটা আত্মা होते का हबो ই আত্মাকে পহলা চিহ্নি থা चिन्नी चिन्नी आसी সখা তো ই আত্মাকে যদি চিহ্নি থবু তুই নিশ্চয় বৈকুণ্ঠকে যাবি निजर मां बापा दुईटा आत्मा হ্যাঁ हाय 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 হাতির লাগি আজ্ঞা কর প্রশ্ন মাংস খর মাছ খর ওয়সা নিখো होते का हटा सटा का সখা ओ सखा তো নিজের মা বাবার মন জানিকে যদি সেবা টিকে করথিবু हाय তো আশ্রম নামে বদরিকার উদ্ধব চলি যাবু একা बस কৃষ্ণ কইতিলে উদ্ধবকে উদ্ধব হ্যাঁ। যেতে জলদি পারুছু বদ্রিকা ধাম যা বলি তো কৃষ্ণ কইতিলে উদ্ধব কৃষ্ণকে কা বলি কইতিলে का बोली कहले সকল তীর্থ তো চরণে আর বদ্রিকা জীবী কি जीवी কারণ की कारण है
সেটা দ্বাপর যুগর তীর্থ বদ্রিকা ধাম হইতিলা হতে কাঁ পিলা কিন্তু কলি যুগর তীর্থ কেনটা জানিস কা কেনটা আরে পিতা মাতা ঠারু বড় যে দেবতা আর স্বর্গ রাই যে নাহি সখা নিজর মা বাবার নু আর কেহি বড় নেই ন দুনিয়ারে আরে পিতা মাতা ঠারু বড় যে দেবতা রে স্বর্গ রাই যে নাহি তাঙ্করি আসিছে সাহায় কা তুহি বিপদি লোকিব তুহি